नक्षत्र देवताभ्यो नमः। ओम महाश्रम देवताभ्यो नमः स्वाहा नक्षत्र देवताभ्यो नमो नमः। सर्वाभ्यन्तरसुचीयात्मनं भुजा द्रव्याणं संवृद्धतये सप्तद्वादशादि नक्षत्र देवता पूजनं च करिष्ये। हरि ओम तद्वादशादि नक्षत्रं देवता पूजनं प्राप्त्यर्थं सहस्रामभिषन्तु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरः वासुदेवं जगन्नाथो तथा शङ्करशण विभो प्रद्युम्न अनिरुद्धं च भवन्तु विजयायते। आखण्डलोकनिर्भगवान् यमो वैस्ततः वरुणं पवनश्चैव धनाध्यक्षा सदाशिवः सर्वे दिक्पाला पान्तु ते सदा कीर्ति लक्ष्मी धृतिरमेधा क्रियामती सृष्टि श्रद्धा लज्जा वपु शांति कांति स्तुष्टि क्षमातरा ऐत सत्वा अभिष्चन्तु देवपत्ना समाश्रितो अत्र गायत्री सावित्री शांती पुष्टी करी तथा। समोरच्या पानाची विड्यावरती नारळावरती एक एक फूल ठेवून द्या। हरि ओम नारिकेल फलप्रदानम समर्पयामि हि बरोबर नमस्करोमि। आता समोरचा जो कलश आहे ना तो तांब्यात आम्हाला खाली करून घ्या। कलशाय नमः स्वाहा वरुणदेवताभ्यो नमो नमः। कलशामध्ये पाणी थेंबर पंचामृत मगाशी पूजन केलं तसं कलशाचं पूजन करा। हरि ओम कलश वरुणदेवताभ्यो नमः स्वाहा पूजनं च करिष्येत। पाद्यं आता पंचामृत व्हायचं। पाद्यं गृहाणं सरस्वतमं समर्पयामि। नक्षत्रं भो नक्षत्र देवताभ्यो नमः स्वाहा पूजनं तदपश्चात् ऋतुकालोद्भयपुष्पं समर्पयामि मंत्रपुष्पं समर्पयामि। कलशाय नमः वरुणदेवताभ्यो नमः स्वाहा भूताच्या ठिकाणी तांब्या ठेवून द्या। पूर्णादवर्ती पूर्णादर्वेषु पूर्णा पुनरापद वत्सदेवाः विकरणम् इखमर्थं शतक्रतूय नमः। ते तामण घ्या। भांड कुठे मगाशी हा त्याचे मगाशी आपण निर्माल्य काढलेलं पाणी काढलेलं आता याच्या 3 सुपाऱ्या आहेत। त्याच्या वैद्युती योग आहेत ना त्या देवतांच्या सुपाऱ्या आहेत। त्या सुपाऱ्यांचा आपल्याला अभिषेक करायचा आहे। होळीनी पाणी थेंबर पंचामृत कंटिन्यू वाहत राहा। जोपर्यंत मी मंत्र म्हणतो तोपर्यंत वाहत राहायचं। मनामध्ये ओम ब्रह्मदेवाय नमः असा मंत्र म्हणायचा। हा हरि ओम श्री देवताभ्यो नमो नमः। पूजनं च करिष्येतमभिषेकं गृहीत्वाहं कृत्यं गृहीत्वाहं नमस्करोमि। हरि ओम सहस्रशिरजा पुरुषां सहस्राक्षा सहस्रपादं सहस्रपादं स भूमिं विशतौ कृतवादिष्टदशाङ्गुलमहं पुरुषं मे वेदं सर्वं यदभूतं यदजवव्य उतामृतत्वशेषानो यदन्यनाथो होति। एताहवादस्यो महिमातो जायन्त पुरुषाः वादस्यो वैश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतन्दिभिः त्रिपाद उद्भयतु पुरुषो पादस्यो भवतपुनातो व्याघ्राहमस्याक्षरो नक्षराभिः तस्माद् विराळ जायन्तो विराळो अधिपुरुषाः स जातो अतिरिषतो वैशाखं भूमिं मदोक्राः यहत्पुरुषेण हविषा देवाय तन्यो वदन वसन्तो नास्यादिराजं यं ग्रीष्मैष्मं शरदिः
तमं यज्ञं पकृषि पोक्षमलं तन जायन्त न कृत्तन दैनदेवाः साध्यां ऋषितये हरि ओम अस्त्राणि देवताभ्यो नमः यज्ञेन यज्ञवैजन्तरे भास्तानि धर्मान् प्रथमान्यासन्नो एकनाकं महिमानो सचन्द्र यत्र परिवेशाध्याय सन्तु देवाः ओम ओत देवा अवन्तनो यतो विष्णुविचक्रमये पृथ्वीदा सप्तनामिने इदम विष्णुविचक्रमये त्रिदानिर्समुणमन्त्यं पात्रे त्रिपदार विष्णुर्गोपादभ्याः आतो धर्माणि धारण्यो विष्णुकर्माणि वत्सस्याः इन्द्रस्यं ददात विष्णुं परमं वदाः ओम सहस्रास्नाम विचन्दु ब्रह्मा विष्णु महेश्वराः वासुदेवं जगन्नाथरासङ्करशामि भूप्रद्युम्नमरुद्धं च भवन्तु विजयायते आखण्डलोक निर्भगवानं यमुपैस्तताः ब्रह्म भवनच्च वर्धनाध्यक्षाः सदाशिवाः सर्वे दिक्पाला पन्तुने सदा कीर्ति लक्ष्मी रुद्रमेधा क्रियावती पृष्टि श्रद्धा लज्जा वपुशान्ति काञ्चस्तुष्टे च मात्राः अस्त्राणि सर्वशस्त्राणि राजानो वाहनानि चौषधानि च रत्नानि कालस्य वैवाय श्रियेः सरिता सागरा शैलतीर्था जलनानि ददा अमृताभिषेकास्तु ओम शान्तिस्तु शान्तिर्भवतु।